अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फरजाना सिद्दीकी और अब मेरी न्यूज़ आप देखते रहते हैं। सोचा क्यों ना आज अपने मुल्क पाकिस्तान के बारे में कुछ आपको है मालूमात दी जाए। और जो लोग महंगाई का रोना रोते हैं कि पाकिस्तान में ये नहीं है, पाकिस्तान में वो फैसिलिटीज़ नहीं है, तो उनके खदशात और दिमागों में छुपे हुए रुझानात को हम ख़त्म करते हैं। तो एक तज़िया मेरी निगाह से गुज़रा जो वेब डेस्क पर मौजूद है, सोचा क्यों ना आपके साथ डिस्कस किया जाए, शेयर किया जाए। तो हेडलाइन कुछ यूँ थी कि 2075 तक पाकिस्तानी अगर बाहर ना जाएँ तो क्या करें? यानी कि उनके मुताबिक पाकिस्तान में वो फैसिलिटीज़, वो एबिलिटीज़ या क्वालिटीज़ हम कह लें कि नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं है, या हमें वो मौक़े नहीं मिल रहे जो बाहर ममालिक में मौजूद हैं। तो उनकी गलतफ़हमी को आज दूर करते हैं। आइए अब असल बात मुद्दे की तरफ आते हैं। पाकिस्तान में अगर 4 पैसे आप कमा लें, यानी कि आप थोड़े से मिडिल क्लास से रिच हो जाएँ, अमीर हो जाएँ, तो हम क्या करते हैं, हम कुछ ऐसा करते हैं कि घर में मुख्तलिफ़ कामों के लिए नौकर-चाकर रख लेते हैं। जैसा कि गाड़ी धोने के लिए हमें एक बंदा चाहिए होता है, जो बहुत ही सस्ते में हमें मिल जाता है। मैक्सिमम हम 15 से 17,000, 10,000, 12,000 में उसे यूँ समझिए कि परचेज़ कर लेते हैं एज़ अ मुलाज़िम। उसके बाद हम उसी गाड़ी धोने वाले से 10 काम और भी लेते हैं। ये हमारी अपनी एक एबिलिटी है, या यूँ समझिए हम फ़ायदा उठाते हैं उस गरीब की गरीबी से, जो कि बैरून मुल्क ऐसा मुमकिन नहीं है। अच्छा, सेकेंडली, बाहर अगर हम होते हैं, बाहर हमारे जो पाकिस्तानी हज़रात या फैमिलीज़ मौजूद हैं, अगर वो मेरी ये वीडियो देखें तो यकीनन वो मुझसे मुत्तफ़िक होंगे कि बाहर ये सब अफ़ोर्ड करना नामुमकिन है। क्योंकि वहाँ पर आप अमेरिका में हो, कुवैत में हो, अरब इमारात में हो, XYZ, आप जिस मुल्क में भी, कनाडा, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, इटली, फ्रांस, जापान, तो ये तमाम काम आपको खुद करने होंगे, क्योंकि आप वहाँ पर गाड़ी धोने वाला एक आम बंदा भी अफोर्ड नहीं कर सकते। अच्छा, सेकेंडली, क्वालिटी ऑफ लाइफ को अगर देखा जाए तो हमें मालूम है कि हमारा इस्लामाबाद लंदन और पेरिस से ऊपर की रैंकिंग में आता है। ठीक है, रोम, एथेंस, मिलान, मॉस्को, बाकू, हांगकांग, इस्तांबुल, बीजिंग, दिल्ली, मुंबई, बेरूत, तेहरान, ढाका वगैरह सब हमसे बहुत डाउन है, यानी कि नीचे हैं। 195 कंट्रीज़ की इस दर्जा बंदी में हमारा इस वक्त जो नंबर है वो 121 यानी 121 है। लेकिन आप देखें कि जिन जगहों पर हम सारे उठ उठ के बावले हुए हैं, तावले हुए हैं कि हमें ये नहीं मिल रहा, हमें वो नहीं मिल रहा, ये महंगाई है, वो महंगाई है, इलेक्ट्रिसिटी बिल ज़्यादा है, गैस के बिल ज़्यादा हैं, वहीं पर अगर आप सच्चाई से तज्ज़िया करें तो उनसे बेहतर ज़िंदगी इस वक्त भी हमारे मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में मौजूद है। मेरी बात अगर आप में शक आता है ज़हनों में, अगर आप समझते हैं कि मैं गलत तज़िया कर रही हूँ, तो उठाइए, लेम्बो की एक वेबसाइट है, उसे आप सर्च कीजिए और फिर देखें कि दुनिया भर में काबिल एतबार डेटा के लिए मानी जाने वाली ये वेबसाइट लेम्बो ज़िंदगी गुजारने के लिए सस्ते तरीन ममालिक की रैंकिंग अगर आप निकालेंगे तो पाकिस्तान का नंबर 1 रैंक है। जो महंगाई इस वक्त हमारे यहाँ चल रही है, इसके बावजूद क्या आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान जहाँ हम रहते हैं वो दुनिया भर में सबसे ज़्यादा गरीब परवर किस्म की कंट्री है और कराची उसमें टॉप सिटीज़ में आता है। इससे बड़ा झटका उस वक्त लगा मुझे जब मैंने देखा कि दुनिया के खुशहाल तरीन ममालिक में मेरा मुल्क आता है, जिस वतन अजीज़ के लिए लोग यहाँ उठ उठ कर कभी स्ट्राइक कर रहे होते हैं, कभी रैलियाँ निकाल रहे होते हैं, कभी मतलब मुख्तलिफ एक भगदड़ मची होती है कि ये नहीं है, वो नहीं है, उसमें मेरा मुल्क दुनिया के 137 मुल्कों में 108वें नंबर पर है ना। खुशी की बात, खुशी की खबर। और दूसरी जानिब हमारा पड़ोसी मुल्क भारत, जी हाँ भारत, जिसके लिए अभी कुछ दिन पहले चर्चे किए गए कि वो चांद पर चले गए, चांद पर जाके उन्होंने कमंड डाल दी, चांद पर जाकर उन्होंने बड़ा तीर मारा, वो इस वक्त
126 यानी 126वें नंबर पर है। ये चांद पर हुआ है। दुनिया भर में इंडियन सियासतदान हुकूमतों में बैठे हुए हैं। सिलिकॉन वैली पे उनका राज है। उनके शहरी फिर भी उनसे नाखुश हैं। वजह क्या है? अल्लाह की मर्जी भाई, लेकिन वो हम लोग अपने हाल में मस्त हैं। ठीक है, कुछ ना करके भी, यानी कि मुल्क तरक्की पर नहीं है। बकौल काफ़ी लोगों के कि हमारी मैशत ठप हो रही है, हमारे यहाँ कारोबार नहीं है, हमारे यहाँ काम नहीं है, रोज़गार नहीं है। अपनी जगह दुरुस्त, लेकिन इसके बावजूद दुनिया भर की क्वांटिटी फहरिस्त में 108वें नंबर पर हमारे मुल्क का आना, क्या ये कमाल नहीं? यकीनन ये कमाल है, क्योंकि हमारा मुल्क इस वक्त भी बाकी मुल्कों से बहुत हद तक खुशहाल है। यहाँ 97 लोगों के पास भी इस वक्त अपनी ज़ाती कन्वेंस मौजूद है। अपने ज़ाती घरों में इस वक्त भी लोग रहते हैं। फ्रीलांसिंग में आपको पता है पाकिस्तान दुनिया भर में कहाँ खड़ा हुआ है? फ्रीलांसिंग, यकीनन आप जानते होंगे फ्रीलांसिंग क्या है। चौथे नंबर पर हम सिर्फ ऊपर, इस वक्त हमसे जो ऊपर है वो ममालिक में बताती हूँ। इस वक्त अमेरिका, इंग्लैंड और थर्ड नंबर पर ब्राज़ील, और चौथा नंबर आता है हमारे मुल्क पाकिस्तान का। जी हाँ, फ्रीलांसिंग में हमारा वतन अजीज़ इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान इस वक्त फोर्थ नंबर पर है, चौथे नंबर पर। ये कामयाबी है, बहुत बड़ी कामयाबी। अच्छा, एक और बात, बड़ी अमेजिंग बात कह लें आप, या हिस्टोरिकल बात कह लें आप, या अवेयरनेस कह लें कि इंटरनेट, ठीक है, यहाँ पर बिजली नहीं मिलती। लोग कहते हैं बिजली नहीं होती है, 4-4 घंटे, 6-6 घंटे, 12-12 घंटे बिजली नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद इंटरनेट कहते हैं कई जगहों पर नहीं है। लेकिन हमारे नौजवान इस वक्त भी इंटरनेट से फैजियाब हो रहे हैं। इंटरनेट की फैसिलिटीज़ हमारे नौजवान तक पहुँची हुई है। ठीक है, स्विट्ज़रलैंड एक बहुत तरक्की याफ्ता मुल्क है। वहाँ की एक आम आदमी की सैलरीज हमारे यहाँ से यकीनन बहुत ज़्यादा और अच्छी है, लेकिन वहाँ पर मैकडॉनल्ड का जो खाना वो परचेज करते हैं, आपको पता है कितने डॉलर में आता है? जी हाँ, वो आता है $16 में। कितने? $16 में। जबकि पाकिस्तान में वही मैकडॉनल्ड का फूड अगर आप परचेज करते हैं, ऑनलाइन डिलीवर करते हैं, ऑनलाइन मंगवाते हैं, तो पता है कितने का मिलता है? सिर्फ और सिर्फ $3। आपने डिस्टेंस देखा, $16 और $3। ठीक है, इसके अलावा अब आते हैं दूसरी जानिब, रिहाइश का मसला। ठीक है, 1 बेडरूम अपार्टमेंट हमारे यहाँ 30-40 हज़ार में मिल जाता है। रेंट पर भी लेंगे तो मिल जाएगा। वही अपार्टमेंट अगर आप न्यूयॉर्क शहर में हैं तो कम अज़ कम आपको पता है कितने का मिलेगा? वो मिलेगा आपको पूरे $4000 रेंट पर। जी हाँ, पाकिस्तान में ये फैसिलिटीज़ है कि इस वक्त भी 1 बेडरूम अगर फैसिलिटीज़ वाला आप लेंगे तो 40 से 30 हज़ार तक आपको, हद से हद 50 हज़ार तक का मिल जाएगा। जबकि न्यूयॉर्क के रिहायशी, वहाँ के सिटीज़न अगर रेंट पर अपार्टमेंट लेते हैं तो उन्हें मिलता है $4000 में। ठीक है, उसके अलावा और दुनिया भर में सबसे सस्ती रिहाइश जो हमारे पाकिस्तान में इस वक्त भी रेंट के घर बड़े कम रेट में मिल जाते हैं। अच्छा, क्राइम रेट की बड़ी शिकायत होती है हम लोगों के कि क्राइम कराची में ज़्यादा है, पाकिस्तान में ज़्यादा है, लूट रहे हैं, डकैतियाँ हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। आपने दुनिया भर का तजिया किया? कभी दुनिया का डेटा आपने देखा? कभी आप सर्च करके देखें, क्राइम रेट की शरह इस वक्त भी दुनिया भर में पाकिस्तान का रेट इंतहाई कम है। डेटा आप सर्च कर लीजिए। मैं आपको मुल्कों के नाम बता देती हूँ: फ्रांस, साउथ अफ्रीका, अमेरिका, इटली, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा। इन तमाम ममालिक में क्राइम रेट हमसे कहीं ऊपर है। ठीक है, रूस और अमेरिका, जी हाँ अमेरिका, रूस और अमेरिका का मर्डर रेट यानी रोज़ाना कत्ल होने की जो शरह है वो भी पाकिस्तान से किसी हद तक बहुत ज़्यादा है, बल्कि हम कहेंगे बहुत ही ज़्यादा है। अगर आखिरी चीज़ आप सुन लें, बस के आलमी मईशत से मुतालिक एक इदारा है गोल्डमैन सैक्स, SACHS।
اس نے 8-10 ماہ پہلے اپنی ایک رپورٹ مرتب کی ہے جس میں بتایا گیا کہ 2075 تک دنیا کی معیشت میں ٹاپ کے ممالک کون سے ہوں گے۔ پاکستان ان ملکوں میں آپ کو معلوم ہے 6 نمبر پر ہے۔ جی ہاں، ان ٹاپ ممالک کی فہرست میں ہمارا وطن عزیز ٹاپ 10 میں 6 نمبر پر ہے۔ چین، انڈیا اور امریکہ بالترتیب پہلی تینوں پوزیشنوں پہ آ جائیں گے۔ کیا بولوں کہ 2075 تک پاکستان سے باہر جانے کا آپ نہ سوچیں، کیونکہ آج کل یہ فیشن ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کچھ بھی برا ہو رہا ہو تو اس کا ذمہ دار آپ پاکستان کو ڈائریکٹلی ٹھہرا دیتے ہیں، اور پاکستان سے زندہ بھاگنے کے اس طرح کے نعرے کافی زیادہ ٹرینڈ میں بھی چلے پچھلے دنوں، حالانکہ اس پہ بین ہونا چاہیے لیکن چلے، ٹھیک ہے۔ اس پاکستان سے زندہ بھاگنا جو دنیا بھر میں پناہ گزینوں کا اپنے پاس رکھنے والا چوتھا بڑا ملک ہے، جی ہاں، پناہ گزینوں کو پناہ دینے والا یہ ہمارا ملک چوتھے نمبر پر ہے۔ مہمان نواز ملک ہمارا ملک ہے۔ اس لسٹ میں صرف جرمنی، ترکی، ایران اور پاکستان سے اوپر ہے۔ جی ہاں، 3 ممالک جن میں جرمنی، ترکی اور ایران، اس کے بعد پاکستان ٹاپ لسٹ پر ہے۔ جائیں، ضرور جائیں، اس لیے جائیں کہ ان سب درجہ بندیوں کے علاوہ ایک چیز فکس آمدنی کی درجہ بندی بھی ہوتی ہے، یعنی کہ ہمارے ذرائع آمدنی، ہماری فکس ریٹ آمدنی، ہم کتنا کماتے ہیں، ہماری سیلری کتنی ہے، ہماری انکم کتنی ہے، ہمارے کاروبار کا جو ایک تخمینہ ہے، ہمارے کاروبار میں بزنس پوائنٹ آف ریٹ کتنا ہے، ہمارے پاس کتنا اماؤنٹ موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی ایوریج کے حساب سے ایک بندہ کیا کما لیتا ہے۔ اس میں پاکستان ہمارا ملک 129ویں نمبر پر ہے، اور اس سے نیچے زیادہ تر افریقی ممالک ہیں یا پھر ہے افغانستان۔ جی ہاں، افغانستان اس وقت بھی سطح زندگی کی بالکل نیچے لکیر میں موجود ہے۔ تو جائیں لیکن بس تھوڑا حساب کتاب لگا کے جائیے، بالکل جائیے، بیمار ہو جائیں چلے جائیے، لمبا چوڑا بل بن جائے گا، نئے جاننے والوں کو دینا پڑتا ہے، کم از کم اتنے پیسے تو آپ جیب میں رکھ کر جائیے کہ کسی ایمرجنسی میں اگر آپ کو واپس آنا پڑے تو ٹکٹوں کا حساب لگا کر جائیں، اور یا پھر بالکل کشتیاں چلا کے جائیں کہ اب آپ نے آنا ہی نہیں ہے، تب تو آپ جا سکتے ہیں۔ ادروائز اگر آپ وہاں جاتے ہیں تو وہاں کے ایکسپینسو اتنے زیادہ ہے، وہاں رہائش اتنی زیادہ مہنگی ہے، وہاں ہاسپٹلٹی کا بل اتنا زیادہ، یوٹیلیٹی کے بل اتنے زیادہ ہے کہ آپ وہاں رہنے کے لیے آپ کو کم از کم اربوں روپے اپنی جیب میں رکھ کر جانا ہوگا۔ اچھا، اس سیکشن میں متعلقہ حوالہ پوائنٹس شامل کیے گئے ہیں۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہمارے جیسوں کے لیے باہر جا کے زندگی گزارنا یقیناً اسٹرگل ہے، جی تو جائز ہے۔ پاکستان میں 4 پیسے آپ کما لیتے ہیں، گھر میں گاڑی لے لیتے ہیں اور بنگلہ لے لیتے ہیں، اور جیب میں پڑے ہوں تو بہت سارے آپ نوکر چاکر یہ میں نے پہلے بات کی تھی کہ رکھ لیتے ہیں۔ اچھا، ایک پریشانی اکیلے پن کی بھی ہوتی ہے۔ اگر ہم جیسے باہر جائیں تو دوسرے ہفتے انہیں اپنے پیاروں کی یاد ستانے لگتی ہے، ماں باپ، بہن بھائی، بیوی، بچے، تو پھر ہم کیا سوچتے ہیں کہ چلیے ہم اپنے ملک واپس چلتے ہیں، اپنے پیاروں کے بیچ میں جہاں عید آتی ہے، بقرعید آتی ہے، بہت سارے تہوار آپ مس کرتے ہیں جو وہاں بیرون ملک آپ یقیناً کھو دیتے ہیں۔ تو آپ ملک چھوڑ کر نہ جائیں، بلکہ ملک کی ترقی میں جتنا ہو سکے اپنا جہاں جہاں ممکن ہے کردار نبھائیں۔ اگر آپ بزنس کمیونٹی سے ہیں تو بزنس کو اپروچ کریں، بزنس کو بڑھائیں، روزگار دینے والے ہیں آپ کا ریسٹورنٹ ہے، آپ کسی مارکیٹ کے آنر ہیں تو آپ سیلزمین بڑھائیں، آپ اپنی ورکرز کی تعداد کو تھوڑا بڑھائیں گنجائش کے حساب سے۔ اگر آپ کسی گورنمنٹ سروینٹ ہیں، گورنمنٹ ملازم ہیں، تو آپ اپنا کام بخوبی ایمانداری سے سر انجام دیں۔ آپ گورنمنٹ کو وہ تمام فیسلٹیز پرووائڈ کریں جس کے لیے آپ کو گورنمنٹ نے منتخب کیا ہے، اپنی سروس ایمانداری سے کریں تو یقیناً ہمارا ملک اس سے بھی زیادہ ترقی پر پہنچے گا۔ اور پھر آپ یہ نہیں سوچیں گے کہ ہم باہر جائیں، پاکستان سے باہر سیٹلڈ ہو جائیں، کیونکہ آپ کا ملک اتنا ترقی کر چکا ہوگا کہ آپ وہاں کے لوگوں کو یہاں مزید اپنے ہاں مہمان بلوائیں گے اور باہر کا بزنس پاکستان میں لائیں گے۔ حق بات یہ ہے کہ جانے والا اپنی آخری حد پہ ہوتا ہے تو جاتا ہے، اسے موسم بھی یاد آتے ہیں ملک کے، یہاں بیٹھ کر دوستوں کا ہنسنا روٹنا منانا بھی یاد آتا ہے۔
خالی جیب ویسے بھی ہر وہ کام کروا دیتی ہے جس کا عام حالات میں اس نے سوچا نہیں ہوتا. اگر ورکنگ فیسلٹیز ہوں گی، روزگار کے مواقع اور زیادہ ہم خود پیدا کر سکتے ہیں، روزگار کے لیے موقع دے سکتے ہیں، بزنس بڑھا سکتے ہیں، گورنمنٹ کو ٹیکس ایمانداری سے پے کر سکتے ہیں، تو یقین کیجیے ہمارا ملک تمام ممالک سے کہیں زیادہ بہتر ہے. اگر ہم کرائم کی وجہ سے جاتے ہیں کہ ڈکیتیاں بہت ہو رہی ہیں، مرڈر زیادہ ہو رہے ہیں، تو یہ کوئی وجہ نہیں ہے ملک چھوڑ کر جانے کی. اور بھوکے انسان کو ڈنکی لگانے سے اعداد و شمار روک سکتے ہیں، نہ کوئی خوشخبری. اسے صرف امید چاہیے ہوتی ہے، اور امید ہمارے پاس موجود ہے. اور جو ہمارے جتنے بھی پاکستانی شہری ہیں، اگر وہ باہر جانا چاہتے ہیں تو شوق سے جائیے، لیکن یہی بات یاد رکھیے کہ اس ملک کو آپ کی ضرورت ہے. آپ اگر بزنس سے ریلیٹڈ ہیں تو اپنے بزنس میں نئے مواقع پیدا کیجیے. ایمانداری سے جس شعبے میں بھی آپ کام کریں گے وہ شعبہ یقیناً ترقی کرے گا. سب سے اہم چیز ہے کہ ہم اسمگلنگ کے بجائے ایمانداری سے اپنا کام کریں. وہ کسٹم ڈیوٹیز ہو، چاہے وہ ٹیکس کی ادائیگی ہو، چاہے ورکرز کی بحالی ہو، انڈسٹریز کا شعبہ ہو، یا اگر آپ ایک استاد ہیں تو یونیورسٹی، اسکول، کالجز میں ایمانداری سے اپنی تنخواہوں کا حق ادا کریں. یقیناً یہ ملک اور بھی ترقی کرے گا. پھر آپ یہ نہیں کہیں گے کہ ہم ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں، ہمیں موقع نہیں مل رہا. تو موقع آپ نہ لیں بلکہ باہر کے لوگوں کو یہاں آنے کی دعوت دیں تاکہ ہمارا ملک بزنس پوائنٹ آف ویو سے بھی ترقی کرے. آخر میں دعا کروں گی کہ ہمارے ملک کو اللہ ترقی سے ہمکنار کرے، اور جو باہر جانے کی سوچ رہے ہیں ان کے دماغوں کو تبدیل کر دے. اللہ نگہبان. سب سے پہلے پاکستان.